ሚድያ ኮነ ብዙሓት ተጋሩ ብዙሕ ግዜ መፍትሒና ትግራይ እንታይ ይኹን ኣብ ልበሃል ዝጥቀስ ነገር እንታይ እዩ ስለ ናይ ሽግር መንግስቲ ይሃልይ ኩሉ ሓቓፊ ኣሳታፊ ይኹን ብዙ መንገዲ ትግራይ ነፃ ትወፅእ እያ ልብል ትኾን ተሎ እዚ ነገር እዚ ቲቢኤስ ለለ ሳልሳይ መንገዲ ንብሎ ሳልሳይ መንገዲ ሕፅር ብለለታይ ማለት እዩ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ብልፅግና ተለጢፍካ ተድሕና ኣይትኽእሊ ምስ ሻዕብያ ምስ ቀታሊኻ ኮንካ ክትፍውሳ ካብ ችግራ ክተምሕራ ኣይትኽእሊ እማ እቲ ችግር ውሽጢ እዩ ክፍታሕ ለለወለ ካብ ውሽጢ እዩ ናደገ ፀላኢ እንድሕር ጥቃዕካ ኮነ ና ውሽጢ ድኻምካ ተበሊፁ እሞ እቶ ውሽጥና ለሎ ድኻም እንትን ጌርና ፈቲሕና እንድሕር ንጥንክር ኮይና እቲ ናደገ ፀላኢ ኣይዳፈርና ስለዚ ካዝደ ተጋሩ ላብ ምዝጋይ ላብ ግራይ ምክፋልና ሓዲግና ልባዕልና ንጠምት ትግራይ ሃም ቀደማ ትግራይ ትኹን ኣፍቶ ለሓለፈ ኮይናት ሃም ዝትፈልጥዎ ቦታ ና ብዙሕ ዓድታት ተሳትፎ ኢቭን ብቴክኖሎጂ ተደገፈ ወራር ሃልዩ ኣብ 8 ወርሒ ፀላእቲ ዓጣጣቕ ኢሎም ካብ ትግራይ ለወፅሉ ኩነታት ተፈጠረ ብዋናነት ተጋሩ ኣብ ውሽጥና ነበረና ጥንካሬ ሓድነት ይስጡን ብምንባሩ እዩ ልብል እዩ ድሓር እሞማል ምንታይ ኢና ምቕፃል ኽእልና ደይኸኣልና ወይለለ ካብ ደብረሃን እንድሕር በፂሕና ኮንና ምንታይ ካብማ ተመሊስና ወይለለ ችግራት እንድሕር ኢሉ ምንታይ ተፈጥሮ ኢልና እንድሕር ኮይና ግን እቱ ሓድነት ናይ ምስጥቃምናይ ልጥቀም ሊኾነ ዝተበሊፁ ልናዕሉ ህልውና ልጥቀም ሕማቕ ፖለቲካ ውድቀት ስለደጋጠመና ጥራሕ ተኾነስ ኤቨንት ፖለቲካ ኣመራርሓ ባዕሉ ለበስቢሰ እየ ስትራቴጂክ መሪሕነት የኢሉ እስካብ ልኣምን ዓበይቲ ችግራት ስለደጋጠሙ እዩ ስለዚ ብቐፃለለ ሃምዛ ዓይነት ችግራት ከየጋጥሙና ምእንቲ እቱ ብሕታዊ መፍትሒ ድኾን ንትግራይ ድኾን ና ትግራይ መንግስቲ ምምስራት ይንብል ብዙይ እዩ እዚ ትበሃል ተሎ قدم ما نملة أفتن بهرايان ودوات especially سرسا وياني نتعنت تجري أفتو قوت جزء even خلت شيء عسر تروعت إلى هالليلة شجر منجستك حتى لو أروى القناتات نيرو نجرجن فرس تايجرو لا شجر خفرس با يغيري باك زعبا بالبدء عبارة مغنيات جن معات ود مريم كل عو أما قد تقري حلمي تجارو كتسلمتي تجري لوز خازل الله تو معهم ولكن أتي مغنيات قينو إيماجن حسوا أشعيت وشنقر تلقبر نيرو همي مفتح كمت نيرو مقماتو قليلي خاصة بهال تلو همزو قديمة لتقصفو فرس لا تشاقر خاص غيري تموت خا وشو تموت حميس خا توصل له يخلي تغيروا القناتاتي خا انت تلو مويتو الخامسة تتأك هم كم يتموت أنا أطرح للو يخوني بايزلي أو خالي عندتات للو بوزح زي لتويس إسرائيل هنا تقات امتلو بوزح زي كابيني نا انتنات تفتر له نا وجزء كابينة مسرته كنتات نيرو إنهم فرزات ما ترى ابنا عدم تفلت كابل بهادو مراحت تات بإنجليزي ده نا UK كاب تشجرلو تعايو تخال أخوينات عالم بعوض مثلا سكتوا المقنعات هون وايد بهال شرشر له أخوينات جزء لما تصير so عندهم أخوينات جزء إخا شجر تجبر له لمن تاي أنتو شجر كاب حادثة ولا لكاب حادث كار عم وتعيس له ناخذ عمي مستافي جدي بتعم وساني السلرقان سلزي خزله اتخونتات ችግር እንيو እወ እናደገ ጸላእት እንيوና እሺ ሞخ ሃመገር አትፈትሁን بالተለመደ መንገዲ ኸይድኻ خلي لو ተምጽ አይካድ ምሽላ ዘሪኻ ታይል ባህል ጣፍ ይትዓጽሊ ለዓጽልኻ ኢሉ ዘራኻ تعصب ስለዚህ እቱ ቅድም ዘኽት ብዙሕ ግዜ ተፈትኑ ወደ አመራራሓ ሒዘክ ኸዲየ መዋል ሱሳይድ ምኩማት እዩ ሽግር ክመጽኒሆ መንግስት ክመጽኒሆ ንብለናለ ለዚ እዩ ኸዚ እሽሞ ዋላ ይኹን ሃመገርካ አይኮኹ ልብል ነገር ለእንዮም በዋናነት ኤክስፔክት ልግበር ነበረ ህወሓት አንዳው ልቦም መጽኦም እቱ ኩነታት ፈቂዶም ኢቭን ዶ ዓለም ለአው አካል ተዮም ክጎሩ ኳላ ተኾነ ትና መጀመሪያ ያለ ብሱር ለሐሸል ባህል አማራጽ ነረ ነገር ግን እዚ ሶም ክጎሩ ይፈቅዱ ፈርዛት ማተር ጣም ገረመኒ በቀደማይ አማኑኤል አሰፋ ኣብ ለኾነና ዩቲዩብ ሚዲያ አሪዮሲ ታላለ ሰምዒዮ ኣብ አዲስ አበባ ስርዓታው ለውጢ ንፈጥሪና ነምጽና ኢሉ دحر شجر منجستي مسرتنا شجر منجستي دحر بالمسرتنا أفضل تمسرت شجر منجستي أكارات نعلم حتى حزم قرؤيم بطولة قرؤ حتى مسرت لا مفتح لبنيلو ولا لمرسل بنيلو كنا تفاسيته ندبرينايل سو تحطوا قان لجبو اندحر أديسا هامو كتجبرهم قال لمن تأيام مقالة الخبدة كاي لمن تأيام أديسا تخنتولو لجيت لقون لمن تأيام أب مقالة تخنتولو خا إحجاو لقون اللي بلي سو أزي من مخالي من تصريو بيس سلطاني تقمي لتوصلوا الكسبات تخرج غيرو سلل الرأي ولا لا أو مسرت التجارة سلل القنا إنبه
እዚኣ ምግባር እታ ለቕለለት እያ ነይራ ሶ ኦኬ እታ ለቕለለት ዝኸበደት እምባገበርዋ እቱ ዝኸበደ ካሊእ ኣማራፂ ኸ እንታይ እዩ ልብል እዩ ከዝገብኦም እንታይ ልብል ሃም ሓሳቦም ፅውዑ እዮም እቱ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብኡ ጌርካስ ስርዓታዊ ለውጢ ምፃእ እዩ ዊች ኣነ እንትን ሳፖርት ደይገብራ ምክንያቱም ብስርዓታዊ ብወታደር ዝመፅእ ለውጢ ናጋለለ ብወታደር ተለውሪድካ ንኢኩ ስለዚ እቱ ልሕሻ ኣማራፂ ዝኾን እንድሕር እቱ ስርዓት ዝሓንጊዱ ኮይኑ እንድሕር ወታደራዊ ለውጢ ክመፅእ ከቢድ ይልባሃት ኮይኑ ትኻሊእ እንታይ እዩ ዝኾን ብወያነ እዩ ብሪቮሉሽን እዩ ትለውጢ ክመፅእ ክእል ልብል እዩ እዚኣ ግን ኣብ ትግራይ ኸዚ ናብ ምዃን ፕሮባቢሊቲኣ ሃም እያ ኢልና ኣብ ርአናሉ ቅድሚ ዘኽቲ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ነይሩ ኸዝለ ዕፁ እዩ ማለት ይኾነ ነገር ግን ካብ መዓልቲ መዓልቲ ላወረደ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ንምንታይ እዚኣ ስለ ዝፈለጡ እዮም ሕወሓታውያን ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት እኳስ 1 ሚልዮን መንእሰይ ካብ ትግራይ ዝወፀሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ብምንታይ እቱ ስራሕ ዕድል ብምኽልኻል ወይ ለ ተስፋ ከይህልዮ ብምግባር እቲ መንእሰይ ካብ ትግራይ ዝወፀሉ ዕድል እንድሕር ተፈጢሩ ኮይኑ ብኸሊእ ኣገላልፃ ኣብቱ ስርዓት ዝለዓል ነበረ ድምፅታት ክዕፈን ወይ ለለ ኣትሊስት ዝተወሰነ ግዜ ክድፋእ ምክንያት ይኾን ሶ ብኸይዲ እቱ ስርዓት ኣብቶም ተወሰኑ ወታደራት ጥራሕ መሰረት ገይሩ ስልጣኑ ህልውንኡ ለቐፅለሉ ወይ ለለ ብጣዕሚ ናብ ቁፃር ዓቕሙ ሓፍለሉ ኩነታት ይህሊ ኢነሰንስ ንባዕሉ ህልውና ናዞም ተወሰኑ ውድቀሳት ህልውና ዝተወሰነ ግዜ ዋላ ለትኾነ ናባዕሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ ኦኬ እንድሕር ከምኡ ኮይኑማ እሺ ብኩሉ ኣማራፂ እንድሕር ዝኸብድ ኮይኑ እቱ ኸዚ ሽግግር መንግስቲ ብመንገዲ ክመፅእ ዘለዎ ልብል እዩ ኸዚ ብዙሓት ተጋሩ ባዕሊ ለሓዊስካ ንብሎ ነገር እኒኦ ኣፍቱ ኸዚ ንመፅእ ሎ ኮይናት የኮይናት ናይ ማንም ትግራዋይ ክሳተፍ የብሉ ንብል ተለና ናደገ ፀላእ ስለለየብልና ይኾነ ወይ ለለ እቶም ፀላእትና ስለለሓልዩልና ይኾነ እዩ ፎርዛት ማተር እማ ንምንታይ እዩ እንድሕር እዙ ሕወሓት ልገፎ ኾነ ወይ ለለ ልኡ ኣእሚኑ ልጋደለሉ መንእሰይ ልንእስ ኮይኑ ምስና ደገ ዘለዎ ሓይሊ ስግኣት ልዕሊ ማንም ቅድሚ ማንም ልዋዕሎም ስለ ዝስልቅጥ ተይፎተዩ በፍንጮም ተድሒዞም ኣትሊስት ዋላ እኳ እቱ ፀላእየ ኢልዎ ግን ንትግራይ ዝጠቅም ሓይሊ ላፍቱ ስርዓተ መንግስቲ እትዮም ኣካል ሽግር ተደይገብርዎ ተገደደ ግን ንባዕሎም ድሕነት ሓደጋ ለይፈጥሩ ግን ብኣንፃራውነት ዓቕሚ ለለዎም ኢቨን ኣብቲ ውሽጢ ሕወሓት ኮይኖም ዓቕሚ ለለዎም ሰባት ግን ላቅድሚት ክመፅኡ ዕድል ስለ ዝፈጥር እዩ ሶ ብዙ መንገዲ እሱ ክንቃለስኒና ልበሃል ለ ልኡ እዩ እምበር ናደገ ፀላኢ ብምድጋፍ ወይ ለለ ናደገ ፀላኢ የብናይ ኢናሰና ኣመንደ ሃምኒ ይኾነ ግልፂ እዩ ኦኬ እዚ ገሞ እዚ ግን እሺ ክገብሩ የደለዩ ወይ ለለ ይኽኣል እንድሕር ኣምኡ ኮይኑ ኸሲ ተኣኻ ኤክስፔክት ዝግበር እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ሎ ተፈትየ ተፀልአ ደብረፅዮን ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ መራርሓ ለሎሲ ደብረፅዮን በቃላ መርሕና ሲሻግረና እዩ ወይ ደብረፅዮን ዓቕሚ ሃም ለይብሉ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ባዕሉ ኣመስኪሩ እዩ እንድሕር ኮይኑ ለግን ምናልባት ይደገፍ ተባሂሉ ተኮይኑ ለግን ሲ ኸዚ እንታይ እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ነይሩ ካብኡ እዩ ንኣብነት ኸዚ ልልዎ እኒሆ ስኻ እንታይ ዓቕሚ ነካ ደብረፅዮን ትገብር ሱረኸ ዋላ ተትኾን ሲ እንታይ ኢኻ ትገብር ነርካ ኾንካ እንታይ ይገብር ነይሩ ሰብኣይ እዚ ኢሎም ዝሕለቕሉ ሰባት እኒሆ እዮም ዌል ኣነስ እኳ እንታይ ገበርኩ ደብረፅዮን ልኾን ግን ተልኾን ነይረ ለግን ሲ ተዋና ሓቶ ልባዕሊ ክሓቶ ነበርኩ መጀመርያ ገዛኢ ክዓፂ ነይረ ገዛ ሓፂ ሜዲቴት ገይረ ምስ ባዕለይ ተኾይነ እየ ይበሃል ቅድሚ 6 ዓመት ሲ ኣየኻናይና ልብለኒ ህዝቢ ሲ ኸዚ ችድ ክየኻናይና ኢሉ ዓኸንቱ ፊልኒ እኒሆ ንምንታይ ፀዲእኒ እኒሆ ንምንታይ ተሰኪፍኒ እኒሆ ኢለ ምስ ባዕለይ ክነጋገር ነይረ ንዙ ውድቀት እዚ ዝመርሐኒ እንታይ ኢለ ክግምግም እየ ነይረ ንዓለም ተመክሮታት እንታይ እዩ ኢለ ክፍትሽ እየ ነይረ ለኣብነት ኸዚ ብዙሕ ግዜ እሶም ለልዎ ነገር እኒኦም ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ኢና ትብል ተለዉ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ኢና ንብል ተለዉ ሃም ኤግዛምፕል ይጠቕስዋ እኒያ ታይዋን እቱ ላብዙ ልምዓት ክትመፅእ ዓብዪ ግደ እኒሆ እዩ ዝበሃል ሻንካይ ሼክ መጀመርያ ቻይና ለመሓድር እዩ ነይሩ ካብኡ ግን ብና ማኦ ዜዶንግ ሰራዊት ተፀራሪቡ ላብ ታይዋን ብልኣተየ እንታይ ገይሩ ኦኬ እንታይ እዩ ስሕተተይ ነይሩ ክብል እዩ ኮፍ ኢሉ ገምጊሙ ስለዚ 3-4 ዋና ዋና ልብለን ፖይንታት ተቐሚጡ ታና መጀመርያ እታ ሚሊተሪ ስዕረት ለምፅኦትሉ ኣብ ቻይና ዝሃለየ ሻንካይ ሼክ ኣብቱ ሚሊተሪ ብዓቕሚ ተይኮነስ ብዓፅመ ስጋ ብሎያሊቲ ብልኡ ብለሸርጉዱ ሰባት እዩ ቱ ሃይራርኪ ሞሊእዎ ነይሩ ሶ ብኸይዲ ኮራፕት ዝኾነሉ ዕድል ተፈጢሩ ዓቕሚ ብለየብሉ እቲ ቦታ ተድሒዙ እቶም ዓቕሚ ለለዎም ዝእሰሩሉ ዝቕተልሉ ወይ ለለ ለይስምዑሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ውድቆት ለ ክፈጠን ምክንያት ኮይኑ ሶ እንታይ ገይሩ ሻንካይ ሼክ ኣብ ታይዋን ብልኣተይ ኦኬ እዚ ነገር እዚ ክሳኸር እኒሆ ኢሉ እቲ ሚሊተሪ ሪፎርም ገይሩ ልተዓዲ ልሕልቕ ገይሩ ዓቕሚ ብለለዎም ሰባት ላብኡ
لمرحله كنتات فطيرو سو تو ميليتري ريفورم غير ومات تانا مجمريا الجبرا زي اتا خالتي الجبرا نجر لله بوانانت لتتقس اب ቻይና ለሃለ በአማይት ቢሊዮናት ቅርሺ እያ አሜሪካ ባዕላኳ ፈሰስ ገይራት ምክንያቱም እሱ ምስቱ ካፒታሊዝም ለኖር ሻይቱ ለምስቱ ና ኮሚኒስት ፓርቲ ምንዋሩ ተቃልሱ እንድሕር ኮሚኒስት ሆይኑ ኣብ ቻይና ተዓቅምና ተዓባይ አላይና ምሳና ለላ ዓድን ስእና አይና ኢሎም ሰልሰቡ ማዓት ቢሊዮናት እዮም ፈሰስ ጎርሉ ነይሮም ማዓት ና ሚሊተሪ ስልጠናታት እዮም ለህዎ ነይሮም አሜሪካውያን ካው ግን ታኾይኑ እቶ 15 እስከ 20% ለሎ ሃፍቲ ወይ ለለል ተገነ ይርዳታ ጥራሕ ይላፍቱ መንግስታው ስርዓት ካት ኮይኑ በእቱ ለቀሪ 85% ድኾን ብልተወሰኑ ወርቀሳቲ ኮራፕት ብሉ ኾነ ስርዓቲ እዩ ተበዝቢዙ ተወሪሩ እዚ ለለታ ኮይኑ እቱ መንግስቲ ብውሽጡ ክብስብሲ ድሓር ለለ ፈርሲ ምክንያት ኮይኑ ሶ እቱ ባዓውዩ ተቃለሶ ነገር ለሻንካሽክ ተኻልአይ ነገር ታይተልኩም ኮራፕሽን እዩ ስለዚ after answer corruption lugoro ምንቅስቃስ ለለ እቱ ሃፍቲ በደንቢ ከበ ሞቢላይዝ ገይሩ ኣብ ጥቅሙ ለኩዕሊ ዓዊ ዕድል ፈጢሩሉ ልብሊ እቱ ሳልሳይ ብጣዕሚ መሰረታዊ ለወሰደው ውሳነ ለለ after መሬት ልጎሮ ሪፎርም መሬት ለተወሰኑ ደቀባት አምድላም ቸቸልዎ ተኮንስ ብታሃውነት ለትገባር ተኸፋፊሉ ምህርት ለለ ምርተሉ እቱ ብጣዕሚ ጽቡቃት ልበሃሉ ምህርትታት ለ በባዕል ሙያታት ለግኒሉ ድጋፋት ለግኒሉ ኩነታት ይአባዛዙ ቡዚ መሰረት ለለ እቱ ልበዝሕ ና ህዝብ ድጋፍ ለ አጉኑ ክገብሪ ዓበይት ለውጥታት ከመዝግብ ይለ ዓዊ ዕድል ፈጢሩሉ ማለት እዩ እቱ ራዓይ खाሊ ጎሮ ነገር ሃያል ኢንፍሌሽን ሰነር አፍታ ዓዲ ሓድሽ ቅርሺ ሓቲሙ ሙስቱ ቅርሺ ለ ሙስቱ ወርቅ ለሎ እንትን ብኡ መጠን ሬሾ ገይሩ እቱ ሞኒተሪ ስርዓት ልረጋጋዕሉ ኩነታት እዩ ፈጢሩ ሶ ቡዚ ካልኦት ወሰንቲ ዝበሃሉ ሜጀርመንት ለኣብነት እቱ ሓምሻ ብጣዕሚ ወሳኒ ልወሰዶ አፍቱ ቢሮክራሲ ለሎ እቱ አመራርሓታት እቱ ዓቅሚ ለሎ ሰባት ክምርሑ ምግባሪ በኸለ እግራልጻ እቱ ኮሜንታንግ እቱ ውድ በመስኒ በደስኒ ለመርሑ ወይለለ በዓጽመ ስጋ ወይ በሪያሊቲ ለኾነስ ዓቅሚ ብለሎም በሜሪት ለሎም ሰባት እቱ ቤዚክ ዝበሃሉ ቦታታት ክደሓዙ ብምግባር እዩ ለውጢ ከምጽእ ኸኢሉ ብሂደት ለታይዋን ዓብያ ጥራሕ ተኾነስ ኢብን ናብ ዲሞክራሲ ተጎሮ ሽግርላ ሓሪፍ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ አነ ደብረጽዮን ተንኾን ካብ ኮሜንታንግ ክማር ነይረ ታ እየ ተጋገ خذ صلاتي امنت ايم تخرج غيرهم منهم حمغير اديفند كغبر الهاجري حدي اتو دولي سلطان حمغير كزد خد هذي اوف كورس قال اننيو غنله حمزو لك كومنتان غاب چانا صديو غن اب تايوان عدل لغنه تو تግራይ ጸለእን ትግራይ ለለ ዋላ ኳ ቴሌፎቴንስ ግንደለ እቱ ጽልእቻ ለቆንሰሉ ሓደጋታት ለለ ትግራይ ከይመጽ ልጎሮሉ ብምታ መንገድ ኢለ ኤክሰርሕ ነይራ ሶ ዋናነት አነዚ እኔ ትኩረት ገብር ነይራ ሓደ ሚሊተሪ خذ ميليتري تبعتلو خمس فطوتها اب ديكتاتورات عدتات للرأ እዩ خذ تو ماجوريتي تهزي irrelevant majority دولو سلطان ابزن ديكتاتورات لمرحون عدتات الدحاز ولا لزلق بتو اليتي تو كور لبال اليت نيو تو كور لبال اليت بعد هافتو كون يخيل افتو ميليتري كون يخيل سو افتو سبيشالي ميليتري للو توسونو بتعمي وسنت البحال قلفتات الدحاز ساعات مساخا مهلايم نالي مهلايم ኣብ ስልጣን ክትጸንሒ ክትወድቂ ብጣዕሚ ዓዊ ግደ እዩ እንድሕር ሎም ክትሐጉስون قالل توسن ريسورس كتوم كتل نيكا تليفوني ديفكت يفطر نا ال ديفكت فطر تولله سرعه منغستخا دفنقللو ويللسخا سلطان قاتسنو لكونታት اللي سو از كونታት كيهلي እዩ هذا بوزح ጊዜ ሪኹም ተንኩም ለአምነት ልምገይ ብምታም አኪዩዝ ድግበሩ ወርቂ ወርሎ የግዛዕ ምናምን ይባል ወደ ዞ ሚሊተሪ ግን አኦም ውሳኔታት ተዋሃብተሎ ኤንሪ ለምንታይ ካፍቱ ስርዓት ክጸንሕ ዓበይቲ ጊደ ተዋሂሎም ለኡሙን ሰባት ስለልቆኑ ማለት እዩ ሶ ዛስ ዋይለ እቱ ሚሊተሪ ድላ ኢላገረ ምንም ይባል خذ ተችግር ኮይኑ ንሄገን خذ ችግር ኮይኑ ንሄገን اللي ደብረጽዮን ነክርዶም ሎ እቱ ልመጽለው ሕጅ ጸራርግ ወስድ እዩ ሶ ተአኻ ትገብር እቱ ልተጠቀሙ ለሃፍቲስ እሽዋላይ ጽናሕቱ ደሞ ኦኬ ተጠቀሙሉ ወይ ለፖስት ደሆነም ለተወሰነ ለኸዚ ይወሰዱ በዋናነት ግን እቱ ለዓበይ ሃፍቲ ግን ኸዚ ላፍቱ ካባና ገጾ ዚርኑ ህዝቢ ንሙሉሰሉ ወይ ለለ ንክሕሰሉ ኩነታት ይፍጠርሎ ይክባሃል ነርሞ ሶ ታይገብር ነራ አነ ተልኾን በደብረጽዮን ቦታ ተልኾን ተገደደ 265 ቢሊዮን ወደ በዓመት ተወሪሩኒሆ ካብዞ ሃፍቲ ዚ ላብ ትግራይ እንትን ብምጋር እቱ በጀት ክነቃቃሕ ይክገብር ነራ تو هزي بتعم طمنيو بتعم تشجرنيو تو تفناقالي بتعم بتميت يموتلو سو لاف تو بوتو اسكابل ملس هلس للو ردات هلغني لو خنتات كفطر نيره بلتوسنه مطونو اتليست
ኩሉ ዋላ እኳ ተለይተኸኣለ ብተወሰነ መጠኑ ግን እስትንፋስና ምፅናሕ ስራሕትታት ክሰርሕ ነይረ እየ ምስቱ ከዝለ ሓያል ድርቂ ይመፅሎ ርዳእታትና ዓለም ስለለ ይመፅሎ ሓያል ችግር እዩ ዝመፀና ኣሎ ሶሱ ኣትሊስት ኣብ ምቕናስ ዓብይ ነገር ግደ ስለለዎ ኣብኡ ክሰርሕ ነይረ እየ ብዋናነት ግን ዓዲ ለብሱር ተቕየር ብዓቕሚ ሰብ ብምሁራት ስለዝኾነ ሃምስ ፈጥዎ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ተጋሩ ካብ ትምህርቲ ርሕቁሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዚ ለደብ ከይዲ ሓደጋ ስለዝፈጥረና ተገብር ነይረ እየ ዋላ እኳ እሱ ተለይ 8 ዓመት እንተለይ ገበርኩ ግን ናመካሓሲ ለኣብነት ቮኬሽናል ትሬኒንግስ ዝበሃሉ ቱና ሞያ ስልጠናታት ዝበሃሉ ትግራይ ኣብ ሰዓት ክሪቲካል ለድልይዋ ሞያታት ታዮም ኢለ ብበዓል ሞያታት ኣፅኒዕ ኣብኦም ላልተወሰኑ ወርሕታት ስልጠናታት ብበዓል ሞያታት ብምሃብ እቱ መንእሰይ ተስፋ ክሰንቕ ካብኡ ለለ ሃመል ዕልለለ ካብቱ ልወልኩም በጀት ብምንቅስቃስ እቲ ኢኮኖሚ ልተወሰነ ክንቀሳቀስ ክገብር ነይረ እየ ኣትሊስት እቱ ትግራዋይ ፈሪሑ ካብ ትግራይ ክወፅእ የፋሉ እንተኮይኑ ግን ሞያ ሃልይዎ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፈጠር ነይረ ትገደደ ትግራዋይ ስለዝኾነ ኣብ ካሊእ ዝኾነ ዓዲ ኳላ ትሰርሐ ትቕርሺ ምልኣኹ ኣይቀሪ ትቕርሺ ትልእኽ ተሎ ለለ ብትልኻ ለዓዲ ዝጠቅም ስለዝኾነ ኣፍቱ ሞያታት ኣፍቱ ሓፂር ግዜ ግን ለለ ልቱዝና ዝጠቕሙሎም ቮኬሽናል ስልጠናታት ክህብ ነይረ እየ ሃምዚ ልበልኩም እቲ ሚሊተሪ ለለ ብዋናነት ሪፎርም ተገይሩ ብዓፅመ ስጋት ይኾንስ ሃምዚ ልበልኩም ዋላ ተልኻለ ማንም ሰማዕ ሰለለ ኣፍቱ ዲክታተር ስርዓት ወሰንቲ ዝበሃሉ ቦታታት ብናዕልካ ኢኻ ትድሕዞ ካብኡ ወፃእ ዘለዎ ግን ኣትሊስት ካብቱ ውግና ወፅኡ ለህዝቢ እንትንገብረሉ ኣዋጅ ኣርቄጣ ሰራዊት ምዃን ክብሪ ምዃኑ ደሞዝ ተገይርልካ ጥቕማጥቕሚ ተግንየሉ ዕድላት ሃምለሎ ብደንቢ ገይርካ እንትን ሃምለሎ ብኣዋጅ ተመስሪቱ ሓደ ትካልና ትግራይ ኮይኑ ልምስረተሉ ኩነታት ክፈጠር ነይረ ብዙ ጥራሕ ለግን ይኾነ እቱ ለዚ ኩሉ ውድቀት ምክንያት ኮይኑ እንሆ ኣፍቱ ቢሮክራሲ ተሰግሲጉ ዘሎ ጉግማንጉግ ተፀሪጉ ብልሕሽ ዓቕምታት ሜሪት ቤዝ ክገብሮ ነይረ እየ ከዚ ዝበሃል ተሎ ስፔሻሊ ኣፍቱ ኢኮኖሚ ሃምዚ ዝበልክዎ ለ ሓደ ስርዓት እንድሕር ኤግዚስት ዝገብር ኮይኑ ግዴታ ዲፌክት ከይፍጠር ተንደልዋ ሪሶርስታት ላብ ናዕልካ ኢኻ ትጥቀመለን ስኡ ኢልካ እንድሕር ትኾንካ ኣይደር ዲፌክት ከጋጥም እዩ ወይም ለለ እቱ ሪሶርስ ክሓፅረካ እዩ ብዙሕ ግዜ ሪኦም ቶም ኩሓትለ ተን ሃፍተ ገነት ዘለወን ማይ እኽሊ ዘለወን ቦታታት ባዕሎም ዝወርዎን ድኡ እዩ ኣነ ግን ተለኹም ብደብረፅዮን እንታይ ገብር ነይሩ ምስሎ ክሰድድ ለዋላ ስግኣት ዝሓድር እንተኮይኑ ተሃፍቲ ለደለይቱ ኮይና ግን ኣትሊስት እቱ ብቢሮ ኣመራርሓታት ለለው ልሰምዑ ገይረ ኣትሊስት እቶም ምክትላት ግን ብሜሪት ብዓቕሚ ጌርካ እቱ ለሎ ሃፍቲ ጥራሕ ተኮነስ ካሊእ ሓደሽቲ ሃፍትታት ዝፍጠርሉ ኩነታት ክፈጠር ነይረ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ሃምኡ ስለዝገብር ብኸሊእ ኣገላልፃ እቱ ሃፍቲ ለ ይዓብሎ ማለት እዩ ከዚ ቻይና ልስሙ ታእያ ትበሃል ኮሚኒስት ይበሃል ወዶ ኮሚኒስት ዋላ ይበሃል እምበር ከስታ ይግበርሎ ልዕሊኦም ካፒታሊስት የለ እቲ ዋና ነገር ባዕሎም ይቆፃፅርዎ ድሓረ ግን ብዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ሰዳእቲ እቱ ታሕቲ ክወዳደር ስለዝፈቅድሉ ሃፍቲ ለ ይፍጠር ማለት እዩ ሃፍቲ ክፍጠር እቱ ካኻ ወፃኢ ከይወፅእ ግን ኣትሊስት ግን ስግኣት እንድሕር ዝሓድርካ ኮይኑ ግን ብናዕልካ ሰዓት ለለ ትቆፃፀርሉ ኩነታት ክፍጠር ነይሩ ኣፍቲ ኢኮኖሚ ለሃም የገብር ነይረ ከዚ ትበሃል ተሎ ግን እዚ እስካብ ትገብርሞ ፀላእትና ኮ ዕድለዩ ሃይ ክወቅዑካ እዮም ክጨፍጨፍናኩም ይብለው ምናምን ይበሃል ከዚ እወ መንገድና ምዕፃይ ነገር እንሆ ና ባንክ ችግራት እንሆ እብን ቀፃሊ ኢንተርኔት ለክዕፀ ይኽእል እዩ ከዚ ትድሕዝን ኩነታት ኢንተርኔት ልዕሊ ኣበይ ሕወሓት እያ ትዓፅላ እሱ ኢልሕዝን ካብዚ ካ ትንፀል ተለካ እሱኢቱ ችግር እምበር ኣነ ተልኾን ነይረ ግን እንታይ እገብር ነይረ ኣሽምባይ ዶ ባዕለይ ክዓፅሲ ምናልባት ተዓፂፍኳ ሃምዚ ቅድሚ ዘኽቲ ኣጋጢሙ ነበረ ችግር ከየጋጥም ንኣብነት ከዚ ይከኣል ማለት ይኾነ ቀሊል እዩ ማለት የለ ነገር ግን ና ውልቀ ትካላት እንዮ ኢንተርኔት ፕሮቫይድ ገሩ ንኣብነት ስታርሊንክ ዓይነትና ኤለን መስ ካምፓኒታት እንዮ እዚኦም ከዚ ኣብ ሱዳን ኢቭን ኣፍቲ ውግእ ኣብ ዩክሬን ኣብ እስራኤል ሃመ ዓይነት ግድሃም ነበሮ ዝፍለጥ እዩ እዚ ትበሃል ተለዎ ዓድታት እንድሕር ዘይፈቒደን ሃምድላኻ ተንቀሳቕሱ ኢኻ ማለት ይኾነ ነገር ግን እስቲ ውሽጣዊ ዓቕምካ እንድሕር ተጠንክር ኮንካ ድሓረ ናብ ምድርዳር ዓቕምካ ሓፍ ስለ ዝብል እስፔሻሊ ምስና ሰባት ና ውልቀ ሰባት ሂወት ኣድሓይስካ ና መሰለ ስለዝኾነ مسؤول أنت نجارها لبللو من هالات إنترنت قاعدة تعطيسي كي تغيرها خرتم كي إنكس قاسيتات تطو كي المنتي مسؤول مسنا ستارلينك عينت ومن الخالوت كامبانات التعليم تدراديرها
تو أقحتات أتيخا من أربعة نحط أفوقهم لوكاس أتو من قصة قالوا تاتجنت أطول يقولوا هذه ولا ملو يكون على استجنت وسنة سيرفيس كابين له الخل عند فاسيتيت كبرنير بنك الأمن تعال هذا حصلت كاشجات مدورة هذه السوق هم ملو فتحي ما تخوني نجرجل ب كاب إنترنت وسائي كنت أساس الخل الأمنت أبليكيشن وصراحة هذا أبليكيشن تبعت له ملو تقرأ أكثر حماية تخوني قدر تقرأي ديك أتخيل ويلا إنترنت أكسس له بتعمل شيء كون تجد دقن تكتمار اللجن التوسنة أنت نقول له لو عدو تقامون خناتات كفتر نيرا تقول بس حاجات أرلا ولا أكسس سريع جوارا أكسس كجورو لهم لسنترات من كفتر نيرا بو لا بو أبي الخالة سرحت تانياتات بموتر تو تشجر نفتح عدل حفص لليل مان سو تو إيكونومي ننقص عصرنا تو بوليتيكا لا عم بلولهم ساعات نحقق له أتومي تربوانا نتلب بأواج دراجخة نهاجر نالخونه بجلة الأفريقيانس نهاجر بمجبار أتومنا دقت ألاتي أطولهم كحسو أوكي خزي وات أنا كولو مجبار مخالف نجرجين أزي دورت أني جبر نتلهم إيه جبر اللي من تاي نهل دوريت أي حبيبي دليت ألفا خون أوميجا هذي تاي تكم تجراي تاي تربح لخونس أنا هم بيلف سلطاني متس كوا هم أجرخا هم يجرو أنت أخوينس كأله تموتي نبر حلف حد فهم خز ماله ثم قالت أيوة نجور حقهم جمالو ميدوم ده مساج لميدوم بزح نجر لميدوم خزي اللي عم قاله هستايلو ينبه قلهم 4 كيلو أنا دلنا يقولوا مالتي حلف حلفوا كأو جنت هاي بحالي معرفت تجري ناس على مصايم تجري حجر المقاري يقولوا هم يخونا شحيمي تجزيت أنا جرنا أنا بفولي عاوز صومون زجندلة توم عاد ولا إحنا حوحت عاد ولا أبحث نفسي صحة خميني نجا أبنا حدا يوتيوب channel لتناقر ونيرا صومون زي حنت فيديونا حتى نملس أمارا شو باينو ميودلني على أمارا اسمه بتبيش هو أمارا النجهات مالتنا ججهات جنبار جثلي على النتاي يوانس تكلاي مالت أمي مرحو قدني مالت ماشي تقتل يزغلها بإثيوبيا كمسبلنت نسال نوطاو بلا يتاقل ይሄ ደግሞ ተረኛ ጨቋኞች ብሔሮችን እየከፋፈሉ ጣሎስ ነበር ብለው ግዳይ በሪሁና ግዳይ ስዩም ነበር በዚያች ስብሰባ የአማራ በተለይ ሸዋ አማራ ካሉ በኋላ እንጠንቀቅ ብለን ፋይናሊ እናጥፋቸው ተባለ። እንምታቸው እንደምሳቸው ተባለ። ተመሳስናቸው አማራ በተለይ ሸዋ አማራ ጠላታችን ይህንን ስላሉ ደመሰሳችኋቸው የአማራ ህዝብ። ኦኬ አዎ ካውዝ ታና ንርዳ ከዛ هم سمعكمو لقحت لقتلنا يمسي يدو نا شو أمحرا بفوليسي صلاتنا يمسلولو خازي تأملولو هم سلولو إنا قتلنا يوم إنسانس حلفات إثيوبياني نا يملو سو تقالسي بسر لقلت غير مود خوني after interview لإثيوبيا أيو إلوم يوم سو لإثيوبيا أيو تو قالسي دخون لو مالتي لسمو قنتا يتقبر مالتي لتو ناشناليست تقراواي خازي إنبليلو لهم لو بهامو إنا أراسي الناس كاو حازيلوس 4 كيلو كتين حيرمكم أي تخوني أي تخوني بصور علي تخون خازو تبهال تلو حكوش قرئي مالتي خوني إمباكت باي زوي عقم سينهم همزو لولو هم نفكروا هم يخون لتريو يمكر لكو قطع من لكو درون متقعتا تقبر لأيو أبي قزع لم تأم تقل لهم دحر لأتهم لهم اتو دقاف سلا ليقني ووي سو ملو على قطع أنا بولون خلينا دول من التلي حليني على لستقن ولا لم تحدث تقرأي لأيو اتا بروغرامي لأمن تريو نا أماكنيوتو نا إرمياس ريوسي أوكي دمنتاي يموتي لولو على ريفرين دقبر تخون حدقاتات نتسألو تطعون لا يسس سكسس انتك زعوتي حدا واقع حدا هو تقرأي بتعم بزح እዩ ኢለ ስለ ለአምን ጥራሕ ተኾነ ስለ ልኳነለ ሶ ሃም አምጋርና ንቕፅዲና እንድሕርና ማንደው ጥልድለ ተኾኑ ከዝለ ሃይ በቃ ደብሪ ጽምባ ኾነ ምን ማማራጽ የለይ ዱ እንደግፍተ ኾነ ኾንደሎ ከዝለ ብግድ በፉንጮም ላፍታሉ ጥቅም ወጹ እዩ ክግበር ለው ተለይ ኾይነ
تلي خوينا ግን خزي أبي أحمد بقى كهو طرنة وتأي مريتنا سلدي من السناس نواجع أسو سعيد يدلنا أسو لا كو سعيد يدلنا باي ذا واي أسو لا سعيد يدلنا فلت إياه هم زخو سم فكروا كي مسلكم بدم يشون يدوم سو تسنادي إني أسلا عابيت جور وايدو يتصبر لمن تاي دغ أكتب دوم طرحت يكون سما خالي حدا قاعد تقرأ للمفتقر مالتي أزي لتقرأ الجود لا أنا إلا تفقنا وسقط طافيكم من الجراجل تلقون كود برت إن هديت فتلا هليت ذات ماتش لو تيلي جن بناهم خالي لك تمرالو حدا يقولوا لنا لو جنت هيجبر هذا دو خاصة يدو لعبنت أفتما كركم مشين ده لو تعمل لي قلت لخواني حاجة من قصتي غير لي مريتها كايرات غير لي أفتو ناشنال أيدر يهم طاقم أو خالد خابتات ما قالوا لا أمن تجرا إتباعي بحر دار يلو أم حارة إتباعي علامات أجنتايل علامات أيل إتباعي حمر أيل إتباعي تمارتي بك أوتي وي أفتجرا حملة إتيوسي قلتي غيروي خاصة الجبر له implement الجبر اللي جزء يتصبر له so الساكت فتنهم عدل تولهم موتهم هالي تجرا لكم موتهم تفات إنهم بحوحات سي أي دحر خزي وموزم مرار حازي حزها ليسمع ليلمع مرار حزها سي أي لو تكمتيو مالت زبتيو همزرو القويو سيطان أب إجر كريستوس وديقو منقسة سماي كورس يقلل كاوزم سازي أمنا مرحوها لو تلمتس سلز خازلم يرفدي مالت يمشي مرفاد سكوارا فيديو جن يمشي سو هذا تواز أنا إتا شجر منقسيا تجراي نا تجراي منقستي يحليها أيو يتويلجن فأتهم ليقرأيو قال إذا كتمولالو يقوم سازي تلمون من توعلهم كتولو ما دخطي أتصالب خالي مثلا دوس كامل كان سلامي حرنتي العدب ونا آمين